Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan berburu burung punai ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Oke teman-teman, sepertinya ada yang singgah satu. Oke teman-teman, poin satu masih tergantung. Oke, udah menyangkut teman-teman. Manjat lagi lah ini teman-teman.
4 poin. Oke teman-teman, kita ambil dulu hasil buruan kita. Up, 1 poin. Dua poin teman-teman. Dua poin nih teman-teman. Tiga poin. Teman-teman, satunya lagi teman-teman menyangkut di atas. Nantilah kita ambil teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.